سلام دوستان عزیز، ایجاد ثانیه رسم کشیدسته. رسمی چی کشیدسته سونیا؟ برای روز 9 مای کشیدسته بوده. وجود استول است، استول دارن. این کیم در زمین کشیدسته. حاضر کشیده شد با نشون میتیم که چه خیلی اومد و به ها بطیه چون نه یادم ده کراسکه ندادین زیق. دوستان عزیز چه خیلی که به شما ما نشان دادم سونیا رسم کشیده است. میخوایم امروز با شما این ایجاده کتی فریزه کتی محوش چی بپزیم. یک پیروکی آسانه کم خرجک این محصولات در خانه هر یک ما و شما هست. با آب با شیرینی و با آب یک پیروکی با مزه بپزیم. کو سر کو تو شکر انداز با وی بکو. این انداز ما بس میم. انداز نه ترسیده. انداز شید تو بوده فرزه. انا خیلی اومده یاردم چشیدگیان. از پیروکی فریزه پخته رو میبینیم که چه خیلی میویه. بس نه از بکو از تو شکرش آشیده نه بکو. او انداخته می نه چیره او انا که او میدوزه خشرو اکراد نه شکر بسه بکو از خشرو کو انا کو روغنشم میندازیم بدوز بکو نمیشه انداز انداز نترس شید بکو بیسولی بیس رازری خیتیل دوستای عزیز ما همش انداختیم ارده نمیخوری تو دادیم نمیخوری شی فریزم قناق نمی خمیره فقط میکچشه شیرین بوده. اینا دوستای عزیز این لیست گرفتم لیست کالونده این با چشسای نمونده بشه میگیرم بازی خمیرچه میکنم با نشون میتونم چکار میکنم. دوستای عزیز این خمیرچه شید دوزی میره با نشون میتونم دلشه چکار میکنم میشه. دوستای عزیز این خیلی شکده میشه اینمی وارینی کده میشه بعد اینمی چهار خمیره کوی کدگی منم خیلی دبالوش موندم کوزی بپزه کو چه خیلی میایه با نشان میتونم تو نه. دوستای عزیز اینمی خیلی پخت کم ترک سخر میپودرم میچوشم شد این سخر میپودرم اونو قنه بره برای اون خیلی میچوشم شد با درونشم نشان میتونم تو انا مخير لازم يبرين قارمايا انا مو وارينيوي كان دختر ديم درونوش رفت امو وارينيوي كان دختر ديم اما درونوش رفته گه و این نگاه نشون میتونی چخاله ما روزم خیلی کردم با مزه اومد که
دوستان عزیز نمیخواد аррезу нагомадай мулоимак инамҷора мекушоибда чие варени ина варениош исрафтагай тагишт омадагани ба мазакай на инҷа шаядаташа бо Фариза қити маҳваш хӯрдан аллакай намихел тайёр шуд. Чӣ гуфтанӣ будам дӯстои азиз? Ай шумо хафаям. Барои чӣ? Барои чӣ шумо видеоро то охир тамошо намекунед? Ай 1 минут зиёд тамошо намекунед. Мо ба умеде ки соатҳомона буд кунем, барои ҳамун конкурс кардем. Шумо моро дастгирӣ намекунед. Барои ҳамин ай ҳамат зиқам. Илтимос видеое ки мемонем то охир тамошо кунед. Агар тамошоам накунед, монен бираванд. Хутон тамошо накунед авая. Аз шумо як ёрдам ба мо мешавад. Аз ҳаматон илтимос ки ҳамин хел кунед. Шумо медуроед як комментария менависед, мебуроед ба фикрам ҳамин хеле. Барои чӣ ки ма дар ҷа маълум мешада чӣ хеле тамошо кардан, срокш чанд қай, дар чанд минут бисёртар тамошо кардан ё камтар, ма да мебуроям хелеош. Динанги ҳамун видеои партофтагӣ барои ҳамин конкурс а 1 минут зиёд просмотр нагирифта. И айвай гувоҳӣ медиҳад ки ҳамае ки одамое ки тамошо кардан аз 1 минут зиёд тамошо кардагӣ нестанд. Барои ҳамин зиқ шидам, хеле ва хеле зиқ шидам, просмотрам нагирифта. Хеле зиқ шидам. Ҳамин охирон конкурс мона, ҳамин конкурса мекунем, дигар конкурс намекунем. Бас аз сабабе ки дастгирӣ аз ду тараф мешавад. Мо шуморо дастгирӣ мекунем, шумо моро дастгирӣ намекунед. Аз ҳамин сабаб дигар конкурс намекунем. Наиҷа гудако уже хӯрдастиян. Ширин будай маҳваш? Чӣ хел будай? Ва ту чӣ дагира кисодӣ? Ки чиқед? Дурӯғгӯ. Чида ту дурӯғгӯӣ? Ина дӯстои азиз, сониям кашида шуда. Хеле хубаҳо бутед. Дар ҳаминҷо видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Агар ягон гапи сахт гуфта бошам, бахшиш аз ҳама. раҳмат ки бо мо ҳастед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад.